Shalom, my friends. Shalom semuanya. So good to see all of you here again tonight. Sangat senang sekali lagi bertemu dengan saudara. Thank you for joining us again on our RGM Zoom meeting. Terima kasih sudah bergabung di ibadah online RGM. Tonight, we will be studying from the first book of John, chapter 3. Malam hari ini kita akan lanjut ya di 1 Yohanes pasal 3. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you that you empower us with your Holy Terima Spirit. kasih Tuhan, biar Engkau sendiri yang memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Let us learn and study your word. Izinkanlah agar kami belajar dan mengerti firman-Mu. Give us the conviction that we need. Berilah penginsyafan yang kami butuhkan. Help us not just to hear and to listen. Tolonglah agar kami bukan cuma sekedar mendengar dan menjadi pendengar, Father, I pray, teach us to apply your word every day in our life tapi ajarilah agar kami adalah orang-orang yang mempraktekkan firman-Mu setiap hari, so that we can truly experience a transformation, agar kami sungguh-sungguh dirubah oleh-Mu, so that we can be born again, agar kami sungguh-sungguh lahir baru, and so that we can enjoy the success of your breakthrough in our lives. agar hidup kami menang bersama-Mu. In Jesus' name, all of God's children Dan say, di dalam nama Tuhan, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Okay, my friends, tonight in this chapter, we will learn about what is our birthright. Malam ini di pasal 3 ini kita akan pelajari tentang hak lahir kita. Okay, so let us begin now in 1 John chapter 3, reading from verse 2 to verse 3. Beloved, we are even here and now children of God, and it is not yet made clear what we will be after his coming. We know that when he comes and is revealed, we will, as his children, be like him, because we will see him just as he is in all his glory. Verse 3, and everyone who has this hope confidently placed in him purifies himself just as he is pure, holy, undefiled, guiltless. Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bahkan di sini dan sekarang adalah anak-anak Tuhan, tapi belum jelas akan menjadi apa kita setelah kedatangannya. Kita tahu bahwa ketika dia datang dan menyatakan diri kita sebagai anak-anaknya, menjadi seperti dia. Karena kita akan melihat dia apa adanya dalam segala kemuliaannya. Dan setiap orang yang menaruh harapan ini dengan yakin kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti dia, suci, kudus, tidak tercemar, tidak bersalah. Yes, my friends, many Christians, they like to say this. They like to proclaim, I am saved by faith through grace. Banyak sekali Kristen menyatakan begitu. Aku sudah diselamatkan oleh iman lewat kasih karunia. And because we have received Jesus as our Lord and Savior, many like to proclaim and declare, I am a child of God. Karena kita telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, banyak sekali orang yang suka sekali berkata, aku adalah anak Tuhan. But as we read this portion of scripture, Jesus declares, but thereafter, when Christ returns, are we still his children or have we renounced that birthright? Tapi saudara baca sendiri ya Alkitab ya. Firman Tuhan berkata, nanti setelah kedatangannya, apakah kita masih anak-anaknya atau sudahkah kita melepaskan hak lahir itu? So what do you think when Jesus is saying or referring when he said, it is not yet made clear what we will be after his coming? Menurut saudara, apa yang dimaksudkan Yesus di ayat ini sewaktu dia berkata, apa yang nanti akan terjadi setelah kedatangannya belum jelas? This is what we can learn from this portion of scripture. Kita bisa mempelajari. Only those who are like Christ, the firstborn of God, people who are genuinely practicing righteousness,
people who are doing what is right and conforming to God's will eventually be recognized as the children of God. Di sini jelas dikatakan hanya mereka yang seperti Kristus, yaitu anak sulung Tuhan, yang dengan tulus melakukan kebenaran, melakukan apa yang benar dan menuruti kehendak Tuhan, pada akhirnya akan diakui sebagai anak-anak Tuhan. Yes, my friends, do not be confused anymore. Jadi jangan lagi bingung, saudara. It is not biblical. It is not biblically correct for us to declare we are saved. Bahkan enggak pantas, ya, tidak alkitabiah sewaktu saudara ngaku-ngaku aku telah sudah We diselamatkan. confirm it through this portion of scripture. Sebab kita bisa melihat dari firman ini. We know that there is no such teaching in the Bible where Jesus says you are once saved, always saved. Dan di sini terbukti enggak ada yang di Alkitab menuliskan sekali engkau selamat selamanya, tidak peduli apa yang engkau lakukan, tetap selamat. There's no such teaching. Enggak ada loh, saudara. What Jesus said very clearly is you must all stop sinning. Di sini dikatakan engkau harus berhenti berdosa. Jesus says we must be holy because God is holy. Yesus berkata engkau harus kudus sebab Yesus adalah kudus. And he says only the genuine children of God who persevere till the end will be saved. Dan di sini dikatakan cuman anak-anak Tuhan yang sejati yang bertahan sampai akhir menolak dosa yang akan diselamatkan. Again and again, Jesus teaches us we must renounce and reject sin. Sekali lagi dan sekali lagi di sini diajarkan kita harus meninggalkan dosa. We all know the world is passing away. Setiap kita tahu ya dunia ini sedang berlalu. And along with it is the sin, the lust, and the shameful pursuits of ungodly longings. Dan di dalam itu ada nafsu-nafsu. Di dalam itu ada kerinduan yang tidak saleh. And Jesus says, the one who does the will of God and carries out his purpose will live forever. Tapi Yesus berkata, khusus untuk orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan melakukan tujuan-tujuan Tuhan akan hidup selama-lamanya. So we learn here through scripture what Jesus is saying. Jadi kita sudah pelajari ya di Alkitab ini apa sih maksud Tuhan. When he returns on judgment day, Dia berkata sewaktu dia sewaktu kedatangannya. it is not yet made clear what we will be. Apakah kita masih anak-anaknya? Belum jelas. Whether or not we are still recognized as the children of God. Apakah kita masih dikenal sebagai anak-anaknya? It all depends on whether we continue to obey and to conform according to God's written word. Semua itu tergantung apakah kita terus-menerus menyerupai Dia, melakukan sesuai dengan aturannya. So please stop declaring I'm saved. Jadi tolong jangan ngaku aku sudah selamat. Please stop saying foolish statements like once saved, always saved. Jangan selalu mengucapkan kata-kata yang bodoh yang berkata sekali selamat selamanya selamat. Instead, let us focus on the word of God. Sebaliknya, ayolah kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. The one who does the will of God and carries out his purpose till the end will live forever. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan tujuan Tuhan akan hidup selamanya. Now let us move on to Romans chapter 8, reading from verse 18 to 19. Yet, what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Verse 19, for all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are.
Roma pasal 8 ayat 18 sampai 19. Namun penderitaan kita saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan Ia nyatakan kepada kita kelak. Sebab seluruh ciptaan menantikan hari di masa depan ketika Tuhan akan menyingkapkan siapa sebenarnya anak-anaknya. So please, my dear brothers and sisters, Tolonglah saudara-saudariku, learn to listen carefully. tolong belajar mendengar dengan seksama. Learn to read scripture in the correct context. Belajar membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Because Jesus did not say, once you are a child of God, forever you are a child of God, no matter what you do. Sebab Yesus nggak pernah berkata, sekali engkau anak Tuhan, selamanya engkau tetap anak Tuhan, nggak peduli apa yang engkau lakukan. Because again, we see here in Romans chapter 8, Lihat diulangin lagi di Roma pasal 8. Jesus said, for all creation is waiting eagerly for that future day, on judgment day, when God will reveal who his children really are. Di sini dikatakan di ayat 19, seluruh ciptaan menantikan di hari itu, di masa depan itu, ketika Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan yang mana sebenarnya anak-anaknya. So if you learn the word of God in the correct context, Saudara belajar firman Tuhan sesuai dengan you will konteksnya, no longer be so foolish. engkau tidak akan lagi begitu bodoh. You will no longer keep perceiving that you are forever a child of God. Engkau tidak akan lagi terus menganggap selamanya, tidak peduli kelakuanmu, engkau tetap selamat. Because God said, if you want to be my child, Sebab obey my command. Yesus berkata, jikalau engkau menjadi anakku yang sesungguhnya, engkau harus mentaati aturan dan perintahku. Hebrews chapter 12, verse 14 to 17. Continually pursue peace with everyone and the sanctification, without which no one will ever see the Lord. See to it that no one falls short of God's grace, that no root of resentment springs up and causes trouble, and by it many be defiled. Verse 16, and see to it that no one is immoral or godless like Esau, who sold his own birthright for a single meal. Verse 17, for you know that later on, when he wanted to regain title to his inheritance of blessing, he was rejected, for he found no opportunity for repentance. There was no way to repair what he had done, no chance to recall the choice he had made, even though he sought for it with bitter tears. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Teruslah mengupayakan perdamaian dengan semua orang dan pengudusan yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Usahakan agar tidak seorang pun kehilangan kasih karunia Tuhan, agar tidak ada akar kebencian yang tumbuh dan menimbulkan masalah, sehingga banyak orang menjadi najis. Dan pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bermoral atau tidak bertuhan seperti Esau yang menjual hak lahir, yaitu hak kesulungannya, hanya dengan sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa di kemudian hari ketika ia ingin mendapatkan kembali hak itu, hak warisan berkatnya itu, dia ditolak karena dia tidak menemukan kesempatan untuk bertobat. Tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kesempatan untuk mengambil kembali pilihan yang telah dia buat, meskipun ia mencarinya dengan air mata pahit. So you see, my friends, according to what is written in scripture, Jadi lihat saudara, ini sudah jelas-jelas tercatat di Alkitab. Jesus never tell us, just believe. There's nothing else you need to do. Yesus nggak pernah berkata loh, cukup percaya saja, setelah itu berhenti, nggak perlu melakukan hal-hal yang lain lagi. Jesus says, continually pursue peace and continually pursue sanctification. Di sini dikatakan, teruslah mengupayakan perdamaian. Teruslah berjuang hidup kudus. Because if you continue to quarrel,
and fight with people and refuse to live in sanctification and holiness, Jesus said, you will never ever see the Lord. Sebab jikalau engkau terus-menerus berantem dengan orang, jikalau engkau terus-menerus hidup tidak kudus, di sini dikatakan engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. We must keep ourselves pure, undefiled. Di sini dikatakan kita harus menjaga diri kita agar tidak ternoda, tidak menjadi kotor. And we must make sure that we must not be godless and lawless and immoral like Esau. Dan di sini dikatakan pastikan kita tidak menjadi seorang yang tidak bermoral ataupun tidak bertuhan seperti Esau. It is not without reason why Jesus make it very clear through scripture. It is our own free will and our lawlessness, our rebellion that cause us to renounce our birthright like Esau. Bukan tanpa alasan mengapa Yesus menjelaskan kepada kita lewat firman Tuhan, ini loh hak bebas kita yang akan membuat kita melanggar hukum Tuhan, sama seperti Esau. Let us now move on to 1 John chapter 3, reading from verse 4 to verse 8. Everyone who practices sin also practices lawlessness. And sin is lawlessness, ignoring God's law by action or neglect, or by tolerating wrongdoing, being unrestrained by his commands and his will. Verse 5, you know that he appeared in visible form as a man in order to take away sins. And in him there is absolutely no sin, for he has neither the sin nature, nor has he committed sin or acts worthy of blame. Verse 6, no one who abides in him, who remains united in fellowship with him, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. No one who habitually sins has seen him or known him. Verse 7, little children, believers, dear ones, do not let anyone lead you astray. The one who practices righteousness, the one who strives to live a consistently honorable life in private as well as in public and to conform to God's precepts is righteous, just as he is righteous. Verse 8, the one who practices sin, separating himself from God and offending him by acts of disobedience and indifference or rebellion is of the devil and takes his inner character and moral values from him, not God. For the devil has sinned and violated God's law from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. 1 Yohanes pasal 3, 4-8. Setiap orang yang berbuat dosa juga berbuat pelanggaran hukum. Dan dosa adalah pelanggaran hukum. Mengabaikan hukum Tuhan melalui tindakan atau kelalaian atau dengan mentoleransi perbuatan salah. Tidak dikendalikan oleh perintah dan kehendaknya. Ayat 5. Kamu tahu bahwa dia menampakkan diri dalam wujud nyata sebagai manusia untuk menghapus dosa. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada dosa. Karena dia tidak memiliki sifat dosa dan dia tidak melakukan dosa atau perbuatan yang patut dicela. Ayat 6. Tidak seorang pun yang tinggal di dalam dia yang tetap bersatu dalam persekutuan dengan dia dengan sengaja, secara sadar dan terbiasa melakukan dosa. Tak seorang pun yang biasa berbuat dosa pernah melihat atau mengenal dia. Ayat 7. Anak-anak kecil yang beriman, kesayanganku, jangan biarkan siapapun menyesatkanmu. Orang yang melakukan kebenaran, orang yang berusaha untuk menjalani kehidupan terhormat secara konsisten, baik secara pribadi maupun di depan umum, dan menyelaraskan diri dengan ajaran Tuhan adalah orang benar. Sama seperti dia juga orang benar. Ayat 8.
Orang yang melakukan dosa, memisahkan dirinya dari Tuhan, dan menyinggung Dia dengan tindakan ketidaktaatan, ketidakpedulian, atau pemberontak berasal dari iblis, dan mengambil karakter batin dan nilai-nilai moral darinya, bukan dari Tuhan. Karena iblis telah berdosa dan melanggar hukum Tuhan sejak awal. Anak Tuhan muncul untuk tujuan ini, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yes, my friends, it is written. Every Christian who does not deaden their flesh but continue to indulge in sinful pleasure is of the devil. Ada tertulis, saudara, setiap orang Kristen yang tidak pernah, tidak tahu, tidak mau mematikan dagingnya, tetap menuruti kesenangannya, kesenangan dosa ya, adalah datang dari iblis. This is what God is declaring to us. Ini loh yang dideklarasikan Tuhan kepada kita. Christians who continue to sin, they are no longer children of God. Kristen yang hidup di dalam dosa, mereka bukan anak Tuhan. Yes, I know. When we receive Christ, our sins are forgiven. Ya, saya tahu setelah kita terima Tuhan Yesus, dosa kita dibersihkan. But remember, Jesus also said, go and sin no more. Tapi kan Tuhan berkata, pergi mulai sekarang dan tidak berbuat dosa lagi. So those Christians who continue to sin, they are no longer children of God. Jadi, jika engkau terus-menerus berbuat dosa, tidak mau bertobat, engkau bukan anak Tuhan. Because the Bible says they take their moral values from the devil and they violate God's laws. Sebab di sini dikatakan moral dan nilai mereka datang dari iblis dan mereka mengabaikan hukum Tuhan. And the Bible clearly states that Christians who ignore God's law by action or neglect, being unrestrained by his commands and his will, are willfully rejecting Christ. Dan di sini dikatakan umat Kristen yang mengabaikan hukum Tuhan di dalam tindakan ataupun kelalaian mereka, mereka menolak Kristus. So when they reject Christ, they are lawless and they are anti-Christ. Jadi sewaktu mereka menolak Kristus, melanggar hukum Kristus, mereka anti Kristus. So when we choose to be lawless and we continue to sin, we renounce our birthright as Scripture depicts. We belong to the devil, meaning we are no longer children of God. It's very straightforward. Jadi ketika kita memilih untuk tidak taat kepada hukum Tuhan dan terus berbuat dosa, kita sebetulnya melepaskan hak lahir kita, hak kesulungan kita. Dan sudah digambarkan ya di dalam Alkitab, kita bukan lagi milik Tuhan, kita adalah milik iblis. Just like Esau, who rejected his birthright because of a morsel of food. Sama seperti Esau yang sudah menolak hak lahirnya, hak kesulungan dia, cuma sekedar semangkuk makanan. Many Christians today, they reject their birthright because they want more money, more prosperity. Banyak sekali Kristen sekarang juga menolak hak lahir mereka karena yang mereka mau ya lebih banyak uang, lebih banyak harta. They reject their birthright because they like to lie, they like to cheat. Mereka menolak hak lahir mereka juga karena mereka suka bohong, mereka suka menipu. They reject their birthright because they like to get offended, they like to get angry and quarrel with people. Mereka menolak hak lahir mereka karena mereka begitu suka tersinggung, mereka begitu suka marah dan berantem sama orang lain. They reject their birthright because they like to indulge in sexual perversion, in pornography. Mereka menolak hak lahir mereka karena mereka lebih suka nonton pornografi. They commit the sin of impurity, which is masturbation. Dan mereka juga terjebak di dalam dosa pencemaran, yaitu masturbasi. They commit adultery when they continue to fantasize
about other women. Dan setelah itu mereka berzina karena mereka suka berfantasi di dalam otak mereka tentang hal-hal yang kotor. Many of our sisters also commit adultery when they fall in love with another man. Banyak juga loh yang perempuan juga berzina karena mereka jatuh cinta kepada pria lain. They betray their husband and they betray Christ. Mereka mengkhianati suami mereka dan mereka mengkhianati Kristus. What about those who refuse to forgive? Bagaimana tentang orang-orang yang tidak mau mengampuni orang lain? God say, I won't forgive you. Tuhan berkata, aku juga tidak akan mengampunimu. So they also reject their Jadi birthright. mereka sama juga menyerahkan hak lahir mereka. And this is one more that is so important. Satu lagi yang terpenting, saudara. It is written, even Christians who tolerate wrongdoing, meaning those who allow themselves to overlook immorality or participate in it, they are lawless and they are sinful. Dengar baik-baik yang satu ini, saudara. Bahkan orang Kristen yang mentoleransi perbuatan salah. Mereka mengizinkan diri mereka sendiri mengabaikan perbuatan amoral atau berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga melanggar hukum dan berdosa. Meaning to say, if you accept, oh, this person commit adultery, it's okay, no one is perfect. Artinya, jikalau engkau tahu ada yang berzina dan engkau berkata, gak apa-apalah, nggak ada orang yang sempurna kan, engkau mentoleransinya. Or if you know this person practice homosexuality, you say, oh, it's okay, never mind, nothing wrong, we must be inclusive. Atau saudara ada mengenal orang-orang yang mempraktikkan LGBT dan saudara berkata, enggak apa-apalah, kita harus menerima semua orang. This is what God is saying. Ini yang Tuhan maksudkan. If you tolerate wrongdoing and immorality, Jikalau engkau mentoleransi perbuatan salah atau perbuatan amoral, you are lawless and you are sinful engkau sama dengan melanggar hukum dan berdosa. because you violate God's law. Sebab engkau sudah mengabaikan peraturan Tuhan. Let us move on now to 1 John chapter 3, reading from verse 9 to verse 10. No one who is born of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin, because God's seed, his principle of life, the essence of his righteous character, remains permanently in him, who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin, because he is born of God and longs to please him. By this, the children of God and the children of the devil are clearly identified. Anyone who does not practice righteousness, who does not seek God's will in thought, action, and purpose is not of God, nor is the one who does not unselfishly love his believing brother. 1 Yohanes pasal 3, 9 sampai 10. Tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan sengaja, secara sadar dan terbiasa berbuat dosa. Sebab benih Tuhan, prinsip hidupnya, hakikat tabiatnya yang benar tetap ada selamanya di dalam dirinya yang dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali dari atas, diubah secara rohani, diperbarui, dan dipisahkan untuk tujuannya. Dan dia yang dilahirkan kembali tidak bisa terbiasa menjalani kehidupan yang bercirikan dosa, karena dia dilahirkan dari Tuhan dan ingin menyenangkan Dia. Dengan ini anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis dapat diidentifikasi dengan jelas. Siapapun yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak mencari kehendak Tuhan dalam pikiran, tindakan, dan tujuan, tidak berasal dari Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan hal yang benar tidak berasal dari Tuhan, dan tanpa egois mencintai saudaranya yang beriman. So my friends, if you declare and proclaim that you are born again, that you are spirit-filled, then you cannot habitually indulge in unrepentance and
sinful practices. Jadi saudara, jika engkau mengaku engkau adalah Kristen lahir baru yang dipenuhi roh, engkau tidak lagi terbiasa melakukan perbuatan berdosa tanpa bertobat. Remember, my friends, this is not for us to go out there and to judge or determine who is born again and who is not. Ingat saudara, kita perlu memeriksa diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. This portion of scripture is important for us. Bagian dari firman ini sangat penting bagi kita. We need to examine our hearts and test ourselves. Kita harus memeriksa hati kita sendiri dan menguji diri kita sendiri. If we are truly born again and spirit-filled, we will no longer live a life that is characterized by sin. Kalau kita benar-benar adalah Kristen yang lahir baru, yang dituntun oleh Roh, kita tidak akan terus-menerus terbiasa hidup di dalam dosa. If we are born again, we must be spiritually transformed. Sebab jikalau kita berkata kita lahir baru, seharusnya kita dirubah, hidup yang berubah. Our minds and our hearts must be renewed. Cara kita berpikir, pikiran kita, cara kita merasa harus diperbaharui. We must live for His purpose. Sebab kita harus hidup sesuai dengan tujuannya. We cannot be chasing after the world. Kita nggak bisa terus-menerus lagi mengejar cara-cara dunia. We have to give up our selfish ambitions Kita and our harus pride. menyerahkan keegoisan kita dan kesombongan kita. Anyone that does not practice righteousness, Semua orang yang tidak mempraktekkan kebenaran, anyone that does not seek God's purpose and God's will, semua orang yang tidak mengejar dan melakukan tujuan Tuhan, they are not the children of God. mereka bukan anak Tuhan. They are not born again. Mereka tidak lahir baru. They are not spirit. Mereka tidak dipimpin oleh roh. They belong to the devil. Mereka miliknya iblis. They are what we call anak setan. They are children of Satan. Yes, my friends. Now let us move on to 2 Corinthians 13:5. Examine and test and evaluate your own selves to see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it. Test and prove yourself, not Christ. Do you not yourselves realize and know thoroughly by an ever-increasing experience that Jesus Christ is in you, unless you are counterfeits, disapproved, on trial, and rejected. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Periksalah dan ujilah serta evaluasilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu berpegang pada imanmu dan memperlihatkan buah yang pantas darinya. Uji dan buktikan sendiri, bukan Kristus. Tidakkah kamu sendiri menyadari dan mengetahui secara menyeluruh melalui pengalaman yang terus bertambah bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu, kecuali jika kamu yang palsu, yang tidak disetujui dalam persidangan dan yang ditolak? Yes, my friends, again and again it is proven in Scripture. Iya, saudara, sekali lagi diulang di dalam firman Tuhan. It's not just believe and do nothing. Gak ada loh di sini yang dikatakan percaya doang, tok. It is our responsibility and our duty to practice righteousness, meaning to persevere and to seek God's will in our thought, in our action, and our purpose. Tetapi adalah tanggung jawab dan tugas kita. Artinya kita loh harus bertekun mencari kehendak Tuhan dalam pikiran, tindakan, dan tujuan kita. If you do not glorify God in your thought, in your action, and your purpose, you are not of God. Sebab jika engkau tidak memuliakan Tuhan di dalam pikiran, tindakan, dan tujuan hidupmu, engkau tidak berasal dari Tuhan. You are rejected and you are a counterfeit. Dan engkau akan ditolak karena engkau palsu. And God says you are a child of the devil. Dan Tuhan berkata, engkau anak iblis. But I thank God in RGM, all of you who obey and adhere to the word,
you are all recognized as the children of God. Tetapi puji Tuhan, di sini di RGM semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. And personally, when I look at your spiritual growth, I'm very encouraged and I'm very blessed. Dan secara pribadi, sewaktu saya melihat perkembangan kerohanianmu, itu sangat menguatkan aku dan aku sangat bahagia. So let us continue to edify one another, to press on, and to obey God. Jadi ayo sama-sama kita saling menguatkan satu sesama untuk maju terus dan memuliakan Tuhan. Now we move to 1 John chapter 3, reading from verse 13 to verse 15. Do not be surprised, believers, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers and sisters. He who does not love remains in spiritual death. Verse 15. Everyone who hates or works against his brother in Christ is at heart a murderer by God's standard. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 15. Jangan heran hai orang-orang percaya jika dunia membencimu. Kami tahu bahwa kami sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kami mengasihi saudara-saudara kami. Siapa yang tidak mengasihi, ia berada dalam kematian rohani. Setiap orang yang membenci melawan saudaranya di dalam Kristus menurut standar Tuhan adalah seorang pembunuh dalam hatinya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Yes, my friends, we learn in scripture that if we want to share in the glory of Christ, we must share in his suffering. Jadi kita sudah belajar dari firman Tuhan, jikalau kita mau ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus, kita juga harus mau ikut ambil bagian dalam penderitaan. To share in his suffering, I'm not suggesting that you go and nail yourself to the cross. Mengambil bagian dalam penderitaan, aku tidak berkata engkau harus disalibkan ya, di kayu salib. To share in his suffering means to nail our flesh to the cross, which is deny our flesh. Tetapi artinya engkau salibkan kedaginganmu di dalam Kristus. To deny our desires. Mengabaikan hawa nafsumu. To share in his suffering is to stop sinning. Mengabaikan dosa-dosa yang mau engkau lakukan. To stop sinning means stop pleasuring yourself. Yaitu berhenti dosa yang engkau inginkan. And also we learn in scripture, when we harbor unforgiveness, God also will not forgive us, and we might never enter into eternal life. Sama seperti yang firman Tuhan sudah katakan, jikalau kita tidak mengampunin, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dan mungkin cuman gara-gara ini ya kita nggak bisa masuk surga loh. We cannot pretend. Kita nggak bisa pura-pura. God says if you harbor anger and hatred towards a believing brother, Tuhan berkata, jikalau engkau dendam dan tidak mengampunin orang beriman, when you have hatred and unforgiveness, you are like a murderer. engkau itu ibaratnya seorang pembunuh. This does not just limit us to people in the church. Ini bukan cuma tentang kita dengan orang-orang yang di gereja ya. Do you not realize that your spouse and your children, they are also Christians? Saudara, apalagi yang keluarga Kristen ya, bukankah pasanganmu, anak-anakmu, mereka juga Kristen? Do you not know that your spouse is a believing brother or a sister? Bukankah pasanganmu juga adalah saudara dan saudari yang seiman denganmu? So when you do not love them, Jadi suatu engkau tidak mengasihi pasanganmu, you continue to quarrel and fight, engkau terus-menerus berantem, bertengkar. continue to practice hatred and Engkau unforgiveness. terus-menerus membenci dan tidak mau mengampunin. And God say you're like a murderer. Tuhan berkata, engkau sama seperti pembunuh. And also if you go out there
and you slander against a brother or sister because you don't like them, Dan jikalau engkau pergi, engkau memfitnah saudara-saudari seiman, cuman karena engkau tidak senang sama mereka. God says you are a murderer. Yesus berkata, engkau itu seperti dosa pembunuhan. And a murderer has got no place in eternal Dan life. seorang pembunuh itu tidak ada tempatnya di kehidupan kekal. So remember, when you don't forgive, God will not forgive you. Jadi, saudara, jika engkau tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampunimu. And for us to genuinely forgive, we must bear no resentment. Dan untuk kita yang benar-benar sungguh mau mengampunin, kita tidak lagi dendam. We must not have any more resentment towards the people that have hurt us and caused us harm. Tidak lagi dendam kepada orang-orang yang menyakitin kita ataupun merugikan kita. Now let us move on to 1 John chapter 3, reading from verse 16 to verse 18. By this we know and have come to understand the depth and essence of his precious love, that he willingly laid down his life for us because he loved us, and we ought to lay down our lives for the believers. Verse 17, but whoever has the world's goods, adequate resources, and sees his brother in need, but has no compassion for him, how does the love of God live in him? Little children, believers, dear ones, let us not love merely in theory, with word, or with tongue. Give lip service to compassion, but in action and in truth, in practice and in sincerity, because practical acts of love are more than words. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dengan inilah kita mengetahui dan telah memahami kedalaman dan hakikat kasih-Nya yang berharga, bahwa Dia dengan rela menyerahkan nyawanya bagi kita karena Dia mengasihi kita. Dan kita harus menyerahkan nyawa kita demi orang-orang percaya. Tapi siapa yang mempunyai harta dunia, sumber daya yang cukup, dan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak menaruh belas kasihan kepadanya, bagaimanakah kasih Tuhan hidup dalam dirinya? Anak-anak kecil, orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah mengucapkan kasih sayang di bibir doang, tetapi dengan tindakan dan kebenaran dalam praktek dan ketulusan, karena tindakan kasih yang praktis lebih dari sekedar kata-kata. Yes, my dear brothers and sisters, our genuine love for our fellow believers, meaning to say Christians who are in need, is best expressed through our actions of compassion. Kasih yang tulus terhadap sesama umat beriman, yaitu Kristen ya, yang membutuhkan, paling baik diungkapkan melalui tindakan kita. Now we learn in James chapter 1 verse 27, pure and unblemished religion as it is expressed in outward acts is in the sight of our God and Father is this, to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated by the secular world. Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercela, yang dinyatakan dalam tindakan lahiriah di mata Tuhan dan Bapa kita adalah mengunjungi dan merawat anak-anak yatim dan para janda yang kesusahan, dan menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Yes, my friends, it is our duty to meet the needs of those who are in distress. Iya, saudara, adalah tanggung jawab kita untuk menolong orang-orang yang berkesusahan, To look after and take care of the fatherless, the widows, and the orphans. menjaga, merawat anak yatim dan para janda yang kesusahan. And also, my friends, God reminds us as we serve Him in the ministry, we must also keep ourselves uncontaminated by the secular world. Dan Tuhan mengingatkan kita, selagi kita melayani
Jangan lupa menjaga diri kita sendiri agar kita tidak tercemar oleh dunia. That is why you see in RGM, we do not profit from the ministry. Kau bisa melihat di RGM, kita tidak pernah mendapatkan keuntungan dari pelayanan. I do not use the pictures of the orphans and the widows to raise funds. Aku nggak pernah pakai foto janda-janda dan anak yatim untuk meminta dana sama orang-orang. We do not withhold money from the poor and the needy. Kita tidak pernah menahan-nahan uang kita dari orang-orang yang kesusahan. We freely give without holding back. Tetapi kita dengan rela memberi tanpa agenda apa-apa. Because we want to obey the word of God. Sebab kita mau taat kepada Tuhan. It is not about making money. Bukan tentang cuan, saudara. We do not use that money that is meant for the poor and the needy to go and buy luxury car. Kita tidak memakai uang yang seharusnya diberi kepada orang-orang miskin untuk membeli mobil mewah. We do not use this money that is reserved to help the widows and the orphans to buy luxury watches. Kita tidak pernah menahan uang-uang yang seharusnya diberi kepada janda untuk membeli jam tangan mewah. That is what God means by do not be contaminated. Ini yang Tuhan maksudkan. Pastikan agar sambil engkau melayani, engkau tidak tercemar oleh dunia. When we serve God in the ministry, we cannot be greedy for money. Sewaktu engkau melayani di ladang Tuhan, tidak boleh serakah. James chapter 2 verse 15 to 17 says, if a brother or sister is without adequate clothing and lacks enough food for each day, and one of you says to them, go in peace with my blessing, keep warm and feed yourself, but he does not give them the necessities for the body, what good does that do? Verse 17, so too, faith, if it does not have works to back it up, is by itself dead, inoperative and ineffective. Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pakaian yang layak dan tidak mempunyai makanan yang cukup untuk setiap hari, dan salah seorang di antara kamu berkata kepada mereka, pergilah dengan damai dengan restuku, jagalah kehangatan dan makanlah dirimu sendiri, tetapi dia tidak memberi mereka kebutuhan untuk tubuh, apa gunanya hal itu? Demikian pula iman, jika tidak disertai perbuatan yang mendukungnya, maka iman itu sendiri sudah mati, tidak berfungsi, dan tidak efektif. Yes, my friends, do not practice just lip service. Iya, saudara, jangan cuma ngomong kosong. We must put in our effort to help the poor and the needy. Lakukan bagianmu untuk menolong orang-orang miskin. And the Bible says to remind all those who are wealthy, remember, do not forget the poor. Dan firman Tuhan berkata khusus untuk orang-orang yang kaya, jangan pernah engkau melupakan orang-orang miskin. Now let us move on to 1 John chapter 3, reading from verse 23 to 24. This is his commandment, that we believe with personal faith and confident trust in the name of his Son, Jesus Christ, and that we unselfishly love and seek the best for one another, just as he commanded us. Verse 24, the one who habitually keeps his commandments, obeying his word, and following his precepts, abides and remains in him, and he in him. By this we know and have the proof that he really abides in us, by the Spirit whom he has given us as a gift. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Inilah perintahnya, agar kita percaya dengan iman pribadi dan percaya penuh dalam nama putranya Yesus Kristus. Dan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, saling mengasihi dan mengupayakan yang terbaik seperti yang dia perintahkan kepada kita. Barang siapa biasa mentaati perintah-perintahnya, mentaati firman-Nya dan mengikuti titahnya, ia tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Dia. Dengan ini kita mengetahui dan mempunyai bukti
bahwa Dia benar-benar tinggal di dalam kita melalui roh yang Dia berikan kepada kita sebagai anugerah. So you see, my friends, again and again and again in scripture, God says, obey, obey, obey. Lihat saudara, diulangi lagi sekali. Tuhan cuman berkata, taat, taat, dan taat. Remain in me. Melekatlah di dalamku. Habitually keep my commands. Dengan kebiasaan mentaati aturanku. But what do many Christians say? Tetapi apa yang dikatakan Kristen? We don't have to be holy. Gak usah hidup kudus. It's too difficult. Masa begitu sulit mau ikut Yesus? This is too condemning. Begitu sulit, begitu sepertinya berat. This is too harsh. Begitu keras. But what did God say? Tapi apa yang Tuhan katakan? Obey. Taat. Keep my commands. Jaga perintahku. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4 says this. By his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. Verse 4, and because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Dengan kuasa ilahinya Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Kita menerima semua ini dengan mengenal Dia. Dia yang memanggil kita kepada dirinya melalui kemuliaan dan keunggulannya yang luar biasa. Dan karena kemuliaan dan keunggulannya, Dia telah memberi kita janji-janji yang besar dan yang berharga. Ini adalah janji-janji yang memungkinkan untuk berbagi sifat ilahinya dan melepaskan diri dari kerusakan dunia yang disebabkan oleh keinginan manusia. Isn't this very clear, my Bukankah friends? begitu jelas, saudara-saudara? Why are we complaining? Kenapa kita masih menggerutu? Isn't this clear enough for all of us? Sudah begitu jelas bagi kita. He has given us the divine power. Sudah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. The power to overcome and to escape the world's corruption that is caused by our own human desires. Semua kuasa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh agar kita melepaskan diri dari kerusakan dunia yang disebabkan oleh keinginan manusia. So if you say you are spirit-filled, Jadi jika engkau mengaku engkau hidup dipimpin oleh Roh, if you say you are born again, kalau engkau mengaku engkau lahir baru, why are you still living in sin? kenapa engkau masih berbuat dosa? Why is it that you say you don't have to be holy? Kenapa engkau masih berkata nggak perlu hidup kudus susah amat? On the one hand, you reject Christ. Di satu sisi engkau menolak Kristus, On the other, you say you are a child of God. di satu sisi engkau mengatakan engkau anak Tuhan, On the one hand, you say you are saved and you have eternal life. di satu sisi engkau mengaku engkau selamat dan engkau memiliki kehidupan kekal, But on the other hand, you are indulging in sin every day. di satu sisi engkau terus-menerus menikmati hawa nafsu dosamu. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, we are already empowered to overcome sin. sudah dikatakan engkau telah diberi semua yang engkau butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. That is why God says, be holy because I am. Makanya Tuhan berkata, hiduplah kudus sebab aku adalah Allah yang kudus. We don't have the luxury or the right to say it is too difficult. Engkau tidak diberi hak untuk berkata, aku nggak bisa, terlalu sulit. Because Jesus already promised us that he will enable us to reflect his character. Sebab Tuhan Yesus sudah menjanjikan Dia akan memberi
kita semua yang kita butuhkan untuk hidup benar. He has enabled us to die to our flesh. Dia sudah memampukan kita untuk mematikan kedagingan kita. We have no excuse. Nggak ada alasan sebetulnya. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7. Mengingat semua ini, lakukanlah segala upaya untuk menepati janji-janji Tuhan. Lengkapi imanmu dengan kemurahan yang berlimpah, yang berupa moral unggul. Dan moral unggul dengan pengetahuan. Dan pengetahuan dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri dengan kesabaran. Dan kesabaran dengan kesalehan, dan kesalehan dengan kasih sayang persaudaraan, dan kasih sayang persaudaraan dengan kasih untuk semua orang. So we have to develop spiritual maturity. Jadi setiap kita harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. We must make every effort to respond to God's promise that we will overcome sin. Kita harus lakukan segala upaya untuk menepati janji-janji Tuhan, menang atas dosa. We must practice self-control. We must have endurance. Harus ada penguasaan diri dan kesabaran. And in 2 Peter chapter 1 verse 8 to 11, this is what the Bible says. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Verse 10, so, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Verse 11, then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Petrus pasal 1 ayat 8-11. Semakin kamu bertumbuh seperti ini, kamu akan semakin produktif dan berguna dalam pengetahuanmu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka yang gagal untuk berkembang dengan cara ini adalah mereka yang berpikiran sempit atau buta. Lupa bahwa mereka pernah disucikan dari dosa-dosa lama mereka. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, bekerjalah keras untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar termasuk di antara orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Lakukanlah hal-hal ini dan kamu tidak akan pernah murtad. Kemudian Tuhan akan memberimu jalan masuk yang megah ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. So, my dear brothers and sisters, let us be very aware of this. Saudara-saudariku yang terkasih, sadarlah akan hal ini. It is not because we receive the gifts of tongue or the gifts of prophecy that we have proof or evidence that we are in Christ. Bukan karena kita cuman sekedar bisa berbahasa roh atau bisa bernubuat menjadi bukti bahwa kita ada di dalam Kristus atau dekat dengan Kristus. How do we know that we are in Christ and filled with His Holy Spirit? Caranya gimana kita tahu kita ada di dalam Kristus dan dipenuhi oleh Roh-Nya? The evidence that is shown is when we abide in Him and we abide in His words. Buktinya adalah ketika kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam firman-Nya. His precepts and His laws will also abide in us. Dan aturan dan hukumnya juga tinggal di dalam kita.
This is how we know. As we abide in Him and Him in us, as we obey in Him and He is present in us. Ini yang kita ketahui. Sewaktu kita melekat dengan Dia dan Dia bersama kita dan kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, then we know we are one with Christ. Disitulah terjadi kita menyatu dengan Kristus. We are living in unbroken fellowship with God. Disitulah kita tinggal di dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Tuhan. This is how we truly know that we are the sons and daughters of God. Dengan cara beginilah kita tahu secara pasti kita adalah putra dan putri Tuhan. It is because we are so convicted by God the Father to come to Christ. Karena kita begitu diinsyafkan oleh Tuhan Bapa untuk datang kepada Kristus. To come to Christ means to reject our flesh and to reject sin. Datang kepada Kristus artinya menolak kedogingan kita dan menolak dosa kita. That is why we genuinely desire to please Him and we consistently strive. We work hard to live a holy life because He is holy. Disitulah kita akan mulai bekerja keras, tekun untuk mau hidup berkenan kepadanya dan terus-menerus mau hidup kudus sebab Dia yang kita datangin adalah kudus. So yes, my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, let us continue ayo sama-sama kita bertekun, to trust and to believe, tetaplah percaya, to obey Jesus, taatlah kepada Yesus, to abide in Him. dan melekatlah kepada. And remember, Dan ingat, it is not once forgiven, always forgiven. enggak berarti sekali engkau diselamatkan, tidak peduli apa yang kau lakukan, tetap selamanya diselamatkan. We are commanded to keep ourselves uncontaminated by the secular world. Kita diajarkan untuk menjaga diri kita sendiri, jangan sampai kita tercemar oleh dunia. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for your wonderful teaching. Terima kasih Tuhan atas ajaran-Mu yang begitu luar biasa. As your children, we truly delight in your laws. Sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh berkenan. We are so grateful that you teach us to obey your commands. Kami sungguh berkenan atas aturan-Mu dan kami sungguh mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami. And as we obey you, as we adhere to your word, Pada saat kami taat dan melekat kepada firman-Mu, we have the confidence to know that we are chosen. kami tahu secara pasti kami adalah orang-orang yang terpilih. We are confident to know in our heart that we are your children. Kami tahu secara pasti kami adalah anak-anak-Mu. Yes, Father, I thank you for all my brothers and sisters in RGM. Terima kasih Tuhan atas semua yang ada di RGM. Even as it is so challenging and so difficult, Bahkan adalah hal yang sangat sulit, you see that they are willing. Engkau melihat mereka semua mau Tuhan. You see that they want to conform to your word. Walaupun itu sulit, setiap mereka mau menyerupai firman dan aturan-Mu. Yes, Lord, you see their sincerity. Iya Tuhan, Engkau lihat ketulusan dan kemurnian hati So I mereka. pray, Father, bless my brothers and sisters. Berkatin ya Tuhan saudara-saudariku yang ada di sini. Increase their faith. Naikkan iman mereka. Help them to draw closer to you. Tolonglah agar mereka lebih dekat bersama-Mu. Prosper them in the spirit. Agar mereka menjadi makmur secara rohani. Continue to lift them up and encourage them. Dan terus-menerus menguatkan hati mereka dan meninggikan mereka. Continue to establish them and provide for their needs. Terus-menerus mendirikan mereka dan menyediakan setiap kebutuhan mereka. Yes, Father, do not allow my brothers and sisters in RGM to be put to shame. Iya Tuhan, jangan izinkan saudara-saudariku yang ada di RGM dipermalukan. Let them be victorious, Biar hidup mereka membawa kemenangan. for we are your children. Sebab kami adalah And anak-anakmu. we are so grateful that you are our Kami Father. sangat-sangat bersyukur kami memiliki Bapa sepertimu. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. Amin. Thank you. God bless you. Terima kasih.
closing, iya sebentar lagi kita akan berfellowship. Ya, in a while time we will fellowship. But can I invite our elder Henry Sophia to come and give us benediction? Ayo, saya mengundang ke penatua Henry Sophia untuk tutup dalam doa dan memberikan kita benediction. Over to you, Henry.